गोल गोल परफेक्ट बुंदी जेपर्यंत आपण करिनथिबे ना से पर्यंत आपण भाबिबे ये बहुत क्रिटिकल रेसिपी थरे करिनेले एई वीडियो देखिकी आपण जानि पारिबे एत्ते सहज ता सहित करि सारला परे मन को एत्ते शांति मिले काहे ना ये पूरा परफेक्ट हुए। आगो को अनेक पर्वपर्वाणी दिन आसुची निहाती आपण घरे मिठा आइटम निहाती बनेबे। स्वाधीनता दिवस आसूची राखी पूर्णिमा आसूची आ गणेश पूजा आसूची ता सहित अनेक पर्वपर्वाणी दिन आसूची आपण याकु थरे बनातु आ निजे खातु आ जहाको भी आपण याकु देबे खाइबा पई देखिबे आपण को बहुत प्रशंसा मिलिबो। बिना छांचरे आज आमे एई गोल गोल बुंदी को बनेबा ताहले आपण वीडियो को प्रथमरु शेष पर्यंत देखिया पई मोर अनुरोध रहिला। आ जदि मो चैनल को आपण सब्सक्राइब करना जाए प्लीज सब्सक्राइब करनियंतु नुआ नुआ आग को वीडियो देखिया पई रेसिपी रो। नमस्कार जय जगन्नाथ मो मो चैनल सीजन्स एंड बाइट्स रे आपण समस्त को स्वागत जणाउछि। ताहले प्रथमे या पई सीरा प्रस्तुत करिनबा सेति पई देखंतु एठी मो मेजरमेंट कप नै जाईछि आपण चाहिले कोनोसी गिन्ना ताटिया नहले चा कप मध्ये नै पारिबे सेइथरे मेजरमेंट करिकि मो एठी 1.5 कप चीनी नै जाईछि। 1.5 कप चीनी पई आमे 1 कप पानी दबा एठी आमे जेतिकी चीनी रो परिमाण नबा सेइथरु आमे कम परिमाण पानी नबा। बढ़िया फ्लेवर आउ बास्ना पाई मु एठी दुईटी गुजराती को छेचिकी पकई नैछि। एबे छाड़ी दबा याको हाई फ्लेम रे भल्ल भाबरे पानी एठी फुटिवा पाई आउ हमर चीनी भल्ल भाबरे पानी रे डिजल्व होबा पाई। एठी आमे गोटे तार वाला किबा दुई तार वाला सीरा तयारी करिबा नाही। एठी आमे अठालिया बा अधा तार वाला सीरा तयारी करिबा। एठी आपण देखि पारुछंती अठा अठा जेतेबेले आपनको हाथ को लागि जिवो आपण जानिबे जे ये पूरा परफेक्ट हे गला। एबे कोन करिबा ना आमे भल्ल कलर पाई टिके फूड कलर एठी पकेइबा। आपनको पाखरे जदि केसर थिबो ताको मध्ये पकेइ पारिबे। मु एठी गोटे पिंच फूड कलर पकेइछि। आउ एठी आपण पुणी थरे चेक करि नेबे। आपण देखंतु एठी मु दुई थर देखिछि। देखंतु एठी मो हाथ द्वारा आपण को देखौछि ये पूरा अठा अठालिया लागिला बेले आपण जानिबे जे ये परफेक्ट हे गला। जेतेबेले आपण याकू जानि पारिबे जे ये हेई गलानी एबे आमे कोन करिबा गैस को ऑफ करि दबा आउ याकू साइड रे रखिबा। याकू एबे साइड रे छाड़ी दबा किंतु आपण मने रखिबे जेतेबेले आपण या भितरे बुंदी पकोछती सीरा को टिके नखौसम करि नेबे। एबे चालंतु आमे बुंदी पई प्रस्तुत करि नबा। बुंदी पाई एठी आमे नै जिबा 2 कप बेसन। मु 1.5 कप चीनी नैथिली तार सीरा प्रस्तुत करिथिली। आ एबे आमे नै जिबा 2 कप बेसन। बेसन को एठी आपण डायरेक्ट यूज करिवे नाही। बेसन को कोनोसी स्टेनर सहायता रे भलो भाबरे छाणी के यूज करिबा। बेसन को टिके छाणी देले कोन होबो ना लम्प्स पडिबोनी। ता सहित आमर बेसन रे जदि कोनोसी जिंस गुडा गुडा जिंस किछि किबा अपरिष्कार जिंस थिबो ताकू मध्ये भलो भाबरे आमे छाणी की बाहर करि परिबा। एठी देखंतु मु भलो भाबरे एठी मु बेसन को छाणी नउछि। आ जो गुडा गुडा रहि जिवो ताको आपण टिके टिके हाथ मारि देबे जा द्वारा कि आमर बेसन रो जो बड़ बड़ गुडा किबा चंक्स रहिछि से भलो भाबरे मेल्ट हि जिवो। आ पाउडर माध्यम रे से भलो भाबरे स्टेनर सहायता रे आमर थाली को पळे आसीबो। एबे गोटे बड़ जागा नै जिबा आ सेइथरे आमे बुंदीर बैटर प्रस्तुत करिबा। सेति पई एबे आमे छाणी रखितिबा बेसन को सेइथरे देई दबा। एबे बुंदी पई आमे बैटर प्रस्तुत करिबा। सेति पई अल्प पानी नै जिबा। एठी देखंतु आपण पानी जेतेबेले पकेबे अल्प अल्प परिमाण रो पानी पकेबे। मु प्रथमे 1 कप पानी नैछि आ सेइथरो आधा कप प्रथमे पानी देकी ताको भलो भाबरे मिक्स करि नबा। एई जो बेसन घोल तयारी करूछंती आमे ताकू बेसी पानिया करिबा नाही। ये बहलिया टिके मात्रा रहिबो। मु आगो गले आपनको एथिरे कंसिस्टेंसी देखै नेबी। आ एठी देखंतु मु ताकू गोळे सारला परे पुणी थरे मु आधा कप पानी को ऐड करि नैछि। एठी पुणी थरे आमे गोळे नबा। देखंतु ये पुणी थरे एठी आमर बहुत बहलिया अछि सेति पय पुणी थरे मु हाफ कप एथिरे पानी यूज करिछि। मु टोटल एठी 1.5 कप पानी यूज करिछि। अधा अधा कप आपण पानी ढालिबे आ ताकू ग्रेजुअली मिसेबे। आ तापर जाके पुणी थरे जति बेसी बहलिया लागिबो ताकू पुणी थरे पानी ऐड करिवे। किंतु मने रखिथिबे बिल्कुल भी ताकू पानिया करिवे नाही। कंसिस्टेंसी किछि एई परि भाबरे रहिबो। आपण देखि पारथुवे मु एठी आपनको कैमरा पाखकू आनी कि देखौछि एई परि भाबरे आपण तार बहलिया गोटे बैटरटे प्रस्तुत करि नेबे। एबे ये तो रेडी हेई गला। एबे परफेक्ट गोल गोल बुंदी तयारी करिया पई आमे इथरे गोटे जिंस ऐड करिबा। गोटे पिंच आपण इथरे खाइबा सोडा को ऐड करिवे। बेकिंग पाउडर ऐड करिवे नाही, बेकिंग सोडा ऐड करिवे। बेकिंग सोडा को ऐड करिके आमे गोटे डायरेक्शन रे आमे याकू 2 रु 3 मिनिट पर्यंत भल्लो भाबरे एठी मिक्स करि नबा। माने पूरा भल्लो भाबरे एठी फेणी नबा।
ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣିଲେ ଆମର ବଢ଼ିଆ ସେ ବୁନ୍ଦି ଗୋଲ ଗୋଲ ହେବ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ପରଫେକ୍ଟ ସେପ୍ରେ ହେବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଛାଣିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ଆମେ ତେଲ ଗରମ କରି ନେବା। ତେଲ ଠିକ୍ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ କହିବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖେଇ ନେଉଛି, ଏଇଠି ଆପଣ ଭାତର ଜାଲି ଚଟୁ ନେଇପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଜି ଆମେ ଏଇ ବୁନ୍ଦିକୁ ଏଇଥିରେ ଛାଣିବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କୌଣସି ତେଲ ଜରି ମାଧ୍ୟମରେ ନହେଲେ କ୍ଷୀର ଜରି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ୟାକୁ ଛାଣିପାରିବେ। ତେଲ ଠିକ୍ ଟେମ୍ପରେଚରକୁ ଆସିଲା ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ବେସନର ଡ୍ରପକୁ ଏଇଥିରେ ପକେଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛି ଉପରକୁ, ମାନେ ଇଏ ଆମର ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ଏବେ ଗରମ ହେଇନି। ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରି ନେଇଥିଲି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ବେସନର ଡ୍ରପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତେଲରେ ପକାଇଲି, ଆପଣ ଏଇଠି ନିଜେ ନୋଟିସ୍ କରିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତେଲ ଉପରକୁ ଆସୁଛି, ମାନେ ତେଲ ଆମର ବଢ଼ିଆ ସେ ପରଫେକ୍ଟ ଗରମ ହେଇସାରିଛି। ଫ୍ଲେମ୍କୁ ପୁରା ହାଇ ରଖିବା, ଚଟୁକୁ ଆମେ ତେଲ ପାଖକୁ ରଖିବା ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ତା ଉପରେ ବେସନର ଘୋଳ ସବୁ ଦେବା। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଟୁକୁ ଆମେ ସବୁ ଆଡ଼କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇପରି ଭାବରେ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ପକାଇବା। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆପଣ ଚଟୁକୁ ରଖିବେ କ'ଣ ହେବ, ତା ଉପରେ ପଡ଼ିକି ସେ ଭଲ ଭାବରେ ତାର ବୁନ୍ଦିର ସେପ୍ ନେବ ନାହିଁ ଆଉ ଇଏ ପକୁଡ଼ି ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ୟାକୁ ଏମିତି ବୁଲେଇ 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 କରିବେ। ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏଇପରି ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଲେଇ ମଧ୍ୟ ଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ବେସନର ଯେଉଁ ଡ୍ରପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବଢ଼ିଆ ସେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଇଏ ଗୋଲ ଗୋଲ ସେପ୍ର ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଇଠି ଆପଣ ନୋଟିସ୍ କରୁଥିବେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଘରେ ଛାଣୁଛେ, ଛୋଟ କଡ଼େଇ ନେଉଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ବୁନ୍ଦିକୁ ଥରେ ଥରେ ଛାଣିବେ। ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ବେଶୀ ବୁନ୍ଦି ଛାଣିବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ତା ଉପରେ ପଡ଼ିକି ଇଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ପକୁଡ଼ି ହେଇଯିବ, ବଢ଼ିଆ ସେ ସେପ୍ ନେବ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତେଲରେ ବହୁତ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଛି, ତଥାପି ମୁଁ ଏତିକି ଛାଣିଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଛାଣି ନେବେ। 1 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଇଏ ପରଫେକ୍ଟଲି ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଯିବ। ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ତେଲରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣିକି ଆଣି ପକାଇବା। ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେପ୍ରେ ଅଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ସବୁ ବୁନ୍ଦି ଗୁଡ଼ାକ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଛାଣି ନେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଇଠି ଆପଣ ନୋଟିସ୍ କରିବେ, ୟାକୁ ଆପଣ ଛାଣିକି ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ୟାକୁ ଶିରାରେ ଡିପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପକାଇବେ, ଆପଣ ଶିରାକୁ ଟିକେ ନଖ ଉଷୁମ କରିନେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶିରା ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଯାଇଥିବ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ମଧ୍ୟ ଆମର ବଢ଼ିଆ ସେ ପରଫେକ୍ଟ ବୁନ୍ଦି ତିଆରି ହେଇଗଲା। ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଦେଖେଇବି, ଇଏ ବଢ଼ିଆ ସେ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଛି। ଆପଣ ଥରେ ନିଜେ ଏଇ ରେସିପିକୁ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଜାଣିବେ ଇଏ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟଲି ହେବ। ଏଇଠି ଆମର ବୁନ୍ଦି ତ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ଶିରାକୁ ପୁଣି ଥରେ ନଖ ଉଷୁମ ଟିକେ କରି ନେଇଥିଲି। ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ବୁନ୍ଦିକୁ ସେଇଥିରେ ପକାଇ ନେବା। ବୁନ୍ଦିକୁ ପକାଇ ଦେଇକି ଆମେ କୌଣସି ସ୍ପାଚୁଲା ସାହାଯ୍ୟରେ, ପିଠା କଡ଼ିକା ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଠି ମିକ୍ସ କରି ନେବା। ଆଉ ୟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆମେ ଘଣ୍ଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଇ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଯଦି ଆପଣ ଖାଇବେ ତାହେଲେ ବୁନ୍ଦି ଆମର କ୍ରିସ୍ପି ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଶିରା ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୋଷି ନଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଘଣ୍ଟେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ରେଷ୍ଟ ପାଇଁ। ଘଣ୍ଟେ ପରେ ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ବୁନ୍ଦି ସବୁ ଶିରାକୁ ନିଜେ ଶୋଷି ନେବ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ସେ ତାର ସାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ। ଏଇଠି ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶିରା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ଶିରା ବେଶୀ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ୟାକୁ ରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିବେ ଶିରା ସବୁ ଗାୟବ ହେଇଯିବ, ବୁନ୍ଦିର ସାଇଜ୍ ଟିକେ ବଢ଼ିଯିବ ଆଉ ଆମର ବୁନ୍ଦି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ସାଇନିଂ କଲର୍ ଦେବ। ଯେତେ ବି ଆପଣ ପରଫେକ୍ଟ ବୁନ୍ଦି ବନାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଶିରାରେ ଡିପ୍ କରିକି ତାକୁ ରେଷ୍ଟ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିବେ। ଆପଣ ରେଷ୍ଟ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବୁନ୍ଦିର ସେପ୍ ଆଉ ତା ସହିତ ବୁନ୍ଦିର ଟେଷ୍ଟ ଆପଣ ଖାଇକି ଦେଖିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଘଣ୍ଟେ ପରେ ଏଇଠି ବୁନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣ ଏଇଠି ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ ବୁନ୍ଦିର କଲର୍ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ବିଲକୁଲ ବି ଏଇଥିରେ ଆଉ ଶିରା ଏକ୍ସଟ୍ରା ନାହିଁ, ସବୁ ବୁନ୍ଦି ନିଜ ଦେହକୁ ଶୋଷି ନେଇଛି। ଏମିତି ଶିରାରେ ଲଟପଟିଆ ବୁନ୍ଦିକୁ ଥରେ ବନେଇକି ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଦୋକାନ ବଜାରରୁ କିଣିବା କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ଆଉ କ୍ରଞ୍ଚି ଲାଗିବ ଏ ବୁନ୍ଦି, ଆଉ ତା ସହିତ ଶିରାର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଦ ପୁରା ମଜା ଆସିଯିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ଟେ ନିହାତି କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।